Haji Syafiq Abdal untuk memberikan ucapan. Terima kasih pengurusi majlis. Selamat malam. Tajahal. Yang dikasihi my friend, my old colleague Tan Sri Ong Tikiat. After listening to your speech just now, very fiery. Bila dengar ucapan Tan Sri Ong, saya ingat Rafizi pun bimbang. Our candidate for Pandan, Tan Sri Ong Tikiat. Our candidate for Wangsa Maju, Saudara Wee. One from MCA, one from former PKR. Datuk Rahman, former UMNO, Ulu Langat, candidate. Nathan, MIC. Our candidate for Batu, not MIC, he's a local boy in Batu. My dear friend, YB Brian, our candidate in Ampang. Datu, Kuai Lai Peng. Kamsia. I'm so happy with you all tonight. I just flew this morning from Labuan, attended by almost 3,000 people last night in Labuan. And I'm very sure in Labuan is going to be a win for our candidate Datuk Rosman in Labuan. And tonight I'm here in Pandan. Tomorrow I'm going to Wangsa Maju to walk about. And I'm so sorry I cannot spend more time because I have a functions in Putatan, in Kota Kinabalu tomorrow night. I have to fly over. I don't have a private jet. I only take AirAsia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, this is live stream, so the whole Malaysia will listen to the speech and the gathering here tonight. Let them listen to what we are going to say. I think it is indeed very important for us to gather here today because this is an election day. Pilihan raya ini penting kepada kita untuk pastikan negara Malaysia tidak mungkin boleh jadi kalau tidak ada Sabah dan Sarawak. My dear friend Wee was telling me just now, a whisper. They're taking me, they're taking Wee. Why Warisan come to Semenanjung? Kacau. Well, kita bukannya kacau, kita rakyat Malaysia. Don't tell. If UMNO, if PAS, if PKR, if DAP can contest in Sabah and Sarawak, why can Sarawakan and Sabahan contest here? I'm not going to contest. Is those guys in Pandan, those guys in Ampang, they are Malaysian too. Warisan is registered party in ROS Putrajaya, not in Kota Kinabalu. Under the Constitution, we are allowed to contest in 220 seats. Takkan tak boleh tanding di Pandan dan juga di Wangsa Maju.
Why? Because they are worried. A multiracial party like Warisan, the only multiracial party. Mana dia punya komiti member dari MCA, dari PKR, dari DAP, dari UMNO sampai MIC pun join parti Warisan. And this is what we dream of. This is what we dream of Malaysia. A better Malaysia. When we achieve our independence, way back for Peninsula was 1957, whereas for Sabah and Sarawak formation of Malaysia was 1963. If you listen to the speeches delivered by the late Tunku Rahman, we are here to build a nation, irrespective of race, and wherever you are from, whether you are from Sabah, whether you are from Sarawak, whether you are from Singapore, we are forming this nation by the name of Malaysia. Inspired by the speeches, a young Malaysian like us coming from Sabah was molded our mind and our values, hoping for the betterment of life in this country. Tapi sekarang kita bimbang. Sudah berapa tahun kita merdeka? Barisan Nasional Perintah Malaysia lebih daripada 50 tahun. Di mana BN bawa Malaysia? Lepas BN perintah, Pakatan Harapan perintah. Plus Warisan and APO. Lepas Pakatan Harapan perintah, dicuri oleh Perikatan Nasional. Diikatnya. You look at the people. Di barisnya, kita baris rakyat Malaysia, minta hujan panas, minta BRIM. Di baris. After that, datang Mahyudin, dia ikat kita punya kaki, Perikatan Nasional. Come Anwar Ibrahim, whisper on our ears, ada harapan, I will be the Prime Minister, dia cakap. My God. What happened then? Hijacked by UMNO, Barisan Nasional, who got defeated the last election. What sort of democratic process in this country that we have? Kita boleh cakap di mata dunia, Malaysia is a better democratic country. Mana ada democratic country? Parti yang kalah boleh jadi Perdana Menteri. Parti yang kalah boleh jadi kerajaan. Pasal apa boleh kalah? Pasal pimpinan-pimpinan yang ada, they're driven by greed, nafsu. Barisan Nasional perintah, what happened then? In UMNO, quarrel, gaduh, siapa Perdana Menteri? Sampai UMNO beranak, Tunku Razali, Tun Musa Hitam gaduh dengan Mahathir. Tidak habis gaduh dengan Mahathir, lahir partinya dinamakan Semangat 46. After 46 lahir, datang lagi satu orang yang dinamakan Anwar Ibrahim. Tumbangkan Gapar Baba. Tidak sampai 2 tahun, dia pun bernafsu mau ambil Perdana Menteri. Gaduh lagi dengan Mahathir. Bila gaduh, lahirlah pula parti dinamakan PKR. Wah, itu UMNO sudah banyak anak. Beranak Semangat, beranak PKR, lepas PKR bersatu, lepas bersatu pejuang. Kemana mau dibawa negara ini? Where do we bring? I was a former vice president of UMNO, served the party for how many years? More than 26 years I was there. Majlis tertinggi sampai naik presiden. Suara-suara pasal 1MDB, suara pasal peruntukan di Sabah tidak banyak, duit tidak ada. I criticize them. Kena buang menteri. Mula dibuang-buang, gantung UMNO. Dalam UMNO saya digantung.
Lepas kena gantung, dipecat. Lepas pecat, penjara. Wah, very good. Can you imagine? 3 peringkat. Gantung dulu, pecat, lepas pecat, penjara. That's in UMNO. Saya lupa segala-galanya. Datang Pakatan Harapan. Bagi tahu dengan kita. Kita ada harapan. We gather together. Bekerjasama untuk tumbangkan Barisan Nasional. Dalam Barisan Nasional saya kerjasama dengan Mahathir, dengan Anwar, dengan Dollah Badawi, dengan Najib, dengan Mahyudin, dengan Zahid. Almost 30 years. Lepas itu kerjasama balik pula. Tumbangkan BN. Dengan siapa? Mahathir, Anwar, Mahyudin, Guan Eng. Lepas itu gaduh lagi. Gaduh pasal apa? Gaduh pasal jawatan. Kita kempen last pilihan raya 14. Reform must be done. Change the system for better Malaysia. Tidak better. Rupanya reformnya, nafsunya tidak reform. Still the greed to become, I want to become the Prime Minister. I want to become the Minister. I want to become in the government. Rakyat tidak cukup makan. Harga barang masih meningkat. Kadar inflasi increasing. Currency weakening. Tapi masih lagi kita dengar macam mana selesai masalah mata uang. Macam mana selesai masalah harga barang. Itu tidak dicerita. Yang dicerita, saya mau jadi Perdana Menteri. Itu bunyi-bunyi Pakatan Harapan. Bukan Pakatan Harapan, itu Pakatan Nafsu Anwar Ibrahim. Kalau bukan pasal nafsu, we are still in the government today. Sampai next year, bulan Jun, Pakatan Harapan still in the government. What happened then? Tidak sampai berapa bulan, Pakatan Harapan plus Warisan mengambil tindakan jumpa dengan Agung supaya release Anwar, pardon Anwar. Pardon Anwar, pengampunan kepada Anwar, complete pardon. Tidak ada syarat dia, boleh bertanding, tidak ada lagi condition imposed on him. Wah, dia terima itu pardon, no condition, dia minta dia punya kawan di Port Dickson, you resign from your post, I want to contest. Ya. Bila contest di Port Dickson, Anwar jadi MP Port Dickson. Tidak lama, bulan 7, bulan 6, bulan 9, Anwar jalan sana, I'll be the next Prime Minister. Tekan sana, tekan sini. Suara di kabinet, dia punya member. Lepas itu, pressure the government of the day. Sehingga Mahathir have to resign. Losing power. Mahathir went to see the king. Why you want to see the king? I want to tender my resignation. Why you want to tender resignation? Because I lost my number. From 123 members of parliament, Mahathir had, together with us, confidence tidak ada. Pasal itu kita nampak apa yang berlaku dari UMNO sampai Pakatan Harapan, masalah rakyat bukan keutamaan. Masalah siapa Perdana Menteri. That is the top priority. Enough is enough for all Malaysian. We must change. Ya, bagus. Tepuk tangan. You all clapping so loud. Saya bimbang. Kita tepuk tangan, kita mau ubah, tapi bila lepas pilihan raya, kita undi dia, kita bising sama dia. Kenapa ini YB? Kenapa ini MP? Kenapa ini menteri? Kenapa ini kerajaan? Don't blame the YB. Don't blame the government. Blame yourself, because this is the right that you have now to change the country, to change the government. You have every right now.
Nobody can determine. Bukan DAP, bukan PKR, bukan UMNO, bukan Perikatan Nasional can call that they will be the one who determine siapa menjadi MP di Pandan. Bukan Pakatan, bukan Rafizi, bukan Anwar. Yang menentukan siapa MP di Pandan ialah orang-orang Pandan. Now the power is with you. Now the power is with you. Use your power for your people, for the country, for your generations to come. Ini tidak. Kita pikir, oh mungkin itu Pakatan mau jadi kerajaan, pasal Anwar mungkin jadi perdana. You are thinking of Anwar, you are not thinking of the country, you are not thinking of the people. Thinking of Anwar. Where do we go? Kemana kita bawa negara ini? Kemana Malaysia dibawa oleh pimpinan-pimpinan ini? Maka dengan itu, Barisan Nasional Perintah more than 59 years. Perikatan Nasional Perintah si Mahyudin. Berapa tahun? Sudah perintah jadi Perdana Menteri, declare darurat pasal COVID. Singapura ada COVID, Thailand ada COVID, Jepun ada COVID, UK ada COVID, tapi tidak ada darurat. Malaysia declare darurat. Jadi tidak, bila declare darurat, 2 kali belanjawan, 1 kali 200 lebih bilion, 1 kali 300 bilion, 500 bilion belanja, kita tidak tahu mana duit dia. Pasal kita tidak boleh soal, dia darurat. Wah. Kita bimbang. Kadang-kadang is so apparent. Malaysia used to be known, like what Tan Sri and the rest of my colleagues said, noted as a reference, negara new, kita katakan tiger of ASEAN economically. Sekarang bukan tiger, toothless tiger. Pasal apa? Currency-nya now almost 4.7 ringgit to a dollar. Weakening. Reserve is decreasing. Zaprul berucap di parlimen, jangan bimbang, kasih sampai sama dia. Utang Malaysia, utang dalam negara, bukan luar negara. Apa dia ingat ini orang kampung pun bodoh ke? Kalau kau utang, itu utang, mesti bayar sama ada dalam ataupun luar, kita kena bayar. Yang bayar bukan Zaprul, yang bayar income taxpayer. Betul ke? You are all the one. You are all the one who are paying taxes, whether you are working in a companies or government, GLC, you name it. Each and every one of us who pay tax or comply to ensure contribute so that we can pay utang yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, pasal itu kebimbangan saya. As one of the national leaders in this country, kemana mau dibawa? Saya bagi tahu dulu, kita tidak apa, kita tumbangkan UMNO. After tumbang UMNO, saya bagi tahu dengan Anwar, dengan Mahathir, let's work together. Rupa-rupanya bukan work together. How I lost my power in Sabah. 3 of the adun move out, jump. Who was that adun yang jump in Sabah? Otherwise, I'm still the Chief Minister of Sabah. 2 adun from PKR. Kenny Chua dengan William. 1 adun from DAP, Ronnie. The 3 of them trigger off. Sehingga orang lain pun ikut lompat sana, lompat sini. Tempted by the position, tempted by the money. It's okay, don't worry. Berpeluh tidak apa, asal undinya berpeluh, I like it. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya harap kita rakyat Malaysia pada hari ini
bangun, bangkit. Kalau kita tidak sedar apa yang berlaku di dalam negara kita, dan kita tidak memainkan peranan, dan kita keliru, I can tell you this country will go down the drain. It's already there. Saya bimbang. Just look at the sistem keadaan ekonomi negara ini. There's no clear cut. Used to be industrialized nation, moving towards developing nation. Pertanian di awal. Sekarang moving to industrial, pelaburan berapa saja. Most of the investors, is no longer the choice for them to come over to Malaysia. Choice is now Vietnam. Choice is now Korea. Choice is now Indonesia. Malaysia is the most corrupt country in Asia. Mau melabur kemana? Economically, heavily indebted. Utang negara kita 1.5 trilion. 1.5 trilion. Utang kita bukan sikit. You just imagine. Macam mana mau kita cari duit untuk membayar dia? Pension saja, nak bayar pensioners almost to the magnitude. A year is about 26 billion. Emolument more than 100 billion yang ada. Hasil kita berapa saja? Adapun hasil yang banyak daripada dulu pelancongan, yang banyak dulu daripada petroleum. Minyak, siapa yang keluarkan minyak? Reserve minyak di Malaysia datang dari Sabah. 37% of the oil reserve in Malaysia come from Sabah. 1.8 billion barrel reserve minyak dari Sabah. Oh. Ambil minyak Sabah, ambil gas Sabah, boleh. Warisan tanding di Semenanjung, kacau. Wah, ngamo. Ngama. Where do we go? Why is that so? Kalau ambil minyak, boleh. Kalau warisan tanding, tidak boleh. Kacau. Saya tolong DAP in Sabah. Saya tolong PKR. Anwar Ibrahim came to my house the last election. Minta kursi. Anwar minta 14 kursi. I gave him 7. I said, no, it's not going to be easy win for you. Pakai logo pun tidak pakai logo warisan. Dia pakai logo. Dia punya PKR. Sekali keluar undi, dia pakai logo PKR, menang 2 kursi saja. PKR. APKO minta 18 kursi. Rakan kongsi Pakatan Harapan, saya bagi 14 kursi, menang 1 kursi saja. Pakai logo APKO. DAP tanding, saya bagi 7 kursi. Pakai warisan punya kursi, bukan roket punya. Dia menang 7 kursi. Wah. Bukan pasal roket. Pasal dia guna warisan punya logo. I help them. Never in the history DAP menang di Sabah begitu banyak. Menang begitu banyak. Tapi the last election, bila saya bubar Dewan, the first day of election, Anwar terbang pergi Kuala Lumpur. First nomination day, the last state election. Saya tanya Christina Liu, where is your boss? Where is your president? Datuk Seri, dia terbang pergi KL. Terbang pergi KL pasal apa? Kita ada lagi 6 hari. Ada lagi berapa hari pilihan raya ini? 13 days to go. Kenapa dia terbang? Dia ada jumlah dia. Convincing number, formidable number. Mau angkat sumpah, pergi istana. Wah, dia lupa, dia minta kursi sama saya. Sudah dapat kursi, dia terbang KL, tinggalkan saya. Lawan dengan siapa? Lawan dengan PAS. Lawan dengan UMNO. Lawan dengan Bersatu. Tapi di belakang saya, dia kauti mau dengan UMNO.
pasal memorandum punya. Ya. Depan baik belakang pisau. Pasal itu saya bagi tahu, tidak mau kau tim. Kali ini saya tidak mau kau tim dengan BN, UMNO. Saya tidak mau kau tim dengan PAS, dengan Bersatu. Saya tidak mau kau tim dengan Pakatan Harapan, PKR, DAP. Saya tidak mau kau tim dengan Pejuang, Mahathir. Kita stand alone to provide the choice for Malaysia. Kenapa tidak boleh? Di United Kingdom tidak ada kau tim. Di Singapura PPP tidak ada kau tim. Di Jepun mana ada kau tim? Di US tidak ada kau tim punya. Di UK satu parti konservatif, satu parti Labour. Dia boleh perintah United Kingdom 300 tahun. Apa dia punya perjuangan? Dia Labour konservatif, bukan perjuangkannya bangsa, bukan perjuang agama, tapi dia perjuang perut, ekonomi, education, health, security, peluang pekerjaan, inflasi, keadaan security in the country. This is more important rather than agama bangsa. Kalau tidak undi UMNO, Melayu mati. Tidak ada UMNO di Brunei, orang Melayu hidup. Tidak ada UMNO di Indonesia, Indonesia maju. Kalau tidak undi PAS, Islam mati. Di Arab mana ada PAS? Islam masih ada. Kalau tidak ada roket, Cina mati. Di China mana ada roket? China membangun. For God's sake, don't play race. Don't play race game. Malay play with UMNO, Chinese play with DAP. The country where we will go. You will destroy this country. Let's unite Malaysian, irrespective of race and religion. We are building this nation. Ini yang kita mau. Tidak apa? Mau ya? Saya bagi tahu pasal apa? Saya ingat BN sudah perintah. Pakatan Harapan sudah perintah. Perikatan Nasional sudah perintah. Saya ingat sudah sampai ya. Itu angin dari timur datang ke Semenanjung. Angin timur apa? Angin timur Borneo Block, Sabah Sarawak boleh bawa angin. Sana boleh minum. Kedai kopi kau minum bia, saya minum kopi. Orang tidak marah. This is how Malaysia supposed to be. Ini yang kita mau. Kenapa di United Kingdom orang India boleh jadi Perdana Menteri di UK? Rishi Sunak 42 tahun. Orang hitam boleh jadi presiden di Amerika Syarikat, Obama. Kenapa orang Sarawak tidak boleh? Boleh kah? Ya. Boleh ya? Kamsia. Si. Bukan kita mau, tidak. We want to change this country. The Borneo Block is for a new Malaysia. The Borneo Block is for a better Malaysia. Itu yang kita mau. Masakan tidak boleh. Pasal angin dari timur patut datang. Kalau dulu Mahathir look east policy pun boleh. Wah, kamsia. Engkau ya. Boleh, kenapa tidak boleh? Tapi saya yakin seperti yang saya cakap, don't waste your time. Think of your country. This is your country. This is your place. It doesn't belong to the Malay alone. It belongs to all. Iban,
Sabahan, Sarawakian, the Indian. Let's build this country together this coming election. Boleh ya? Wah. Gongsi undia. Ngam. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pilihan raya kali ini boleh menentukan masa depan negara kita ke arah kebaikan. Ke arah yang boleh umat disatukan, dipadukan. Jangan berpecah belah oleh kerana agama, oleh kerana bangsa. Saya selalu katakan, di rumah saya, cucu saya, dia piara kucing. Dia kasih makan kucing. Dia tidur dengan kucing, saya punya cucu. Ong Tikiat ada anjing. Dia piara anjing. Kalau cucu saya boleh tidur dengan kucing, tidak boleh cakap Melayu, tidak boleh sembahyang, tapi boleh tidur, boleh bagi makan dalam satu rumah, Ong Tikiat boleh tidur dengan anjing dia, takkan kita orang Melayu tidak boleh tidur dengan Cina, dengan India, dengan Iban, dengan dusun dalam satu rumah Malaysia together. Why can't we? You can sleep together with the animals. You can walk together with the Chinese East Indian. Where do we go? Kemana kita bawa negara ini? This is what I'm saying. This is the new Malaysian wave yang kita perlu lahirkan, bukan berteraskan kepada niat-niatnya yang kita katakan nafsu segala-gala. Cukup sudah Mahathir, cukup sudah Anwar, cukup sudah Mahyudin. Semua mau jadi Perdana Menteri. Dalam UMNO, Zahid mau. Dalam UMNO, Mat Hassan mau. Dalam UMNO, KJ mau. Wah, itu KJ mau. Itu Najib dalam penjara, dia pun mau. Ya. Itu Anwar pun mau. Lepas Anwar itu Rafizi sini pun tunggu-tunggu. Kalau dia kalah Tambun, saya pun mau. Where do we bring this country? Where will we bring these people? Kemana kita nak bawa rakyat di negara ini? Keadaan miskinnya. You know, there are people in this country living in a shelter. I can tell you, my God, you will cry to see how their lives are. Makanan pun tidak ada di rumah. You masuk, sebelum masuk rumah dia, itu zinc bocor. Itu dalam rumah kita tahu berapa orang. Itu air pun tidak ada. Itu lampu pun tidak ada. This is what Malaysia is supposed to be. I don't think so. They hope that when we get our independence, to ensure that negara kita ini negara yang maju dan berpadu rakyat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bayangkan saya cukup bimbang. Brunei, small country, the richest sultan in the world, Sultan Brunei. Tapi utang tidak dengar. Singapura, kayu balak pun tidak ada, minyak pun tidak ada, gas pun tidak ada. Tapi the richest country in Asia. Malaysia, minyak ada, gas ada, kayu balak ada, emas ada, utang ada. My God, where do we go wrong? Rompa ada. Guan Eng, masa saya dalam Kerajaan Pakatan Harapan janji Datuk Seri, kita dalam Pakatan Harapan kalau menang kita bagi 20% minyak sama teks 40% bagi duit sama Sabah. Kita bagi otonomi sama Sabah. Itu Guan Eng masih hidup, tanya dia. Ada dia punya video itu. Itu DAP punya video. Itu roket punya. Tidak sampai bulan punya. Dulu dia kerjasama sama bulan. Satu roket, satu bulan. Mana bawa rakyat Malaysia?
Dari dia kerjasama dengan bulan ke roket, sekarang dia tidak mau kerjasama, dia mau kerjasama dengan siapa lagi? Wah, saya tengok datang lagi Anwar mau kerjasama sama GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Apa Gabungan Rakyat Sabah? Bukan Gabungan Rakyat Sabah, Gabungan Rompak Sabah. Kemana kita mau bawa rakyat di negara ini? You look at the livelihood in this country. The last couple of months, telur pun tidak boleh selesai, ayam pun tidak boleh selesai, tepung pun tidak boleh selesai, harga barang pun masih meningkat. You want to vote for this leadership? Is this the choice? Don't tell me that they only the choice in this country. Takkanlah hanya Mahathir Anwar Mahyudin yang layak perintah negara ini. Ong Tikiat pun boleh, Nathan pun boleh, Datuk Karim Mustafa pun boleh, Datuk Rahman pun boleh. Don't tell me, oh pasal tidak ada peluang, tidak ada lagi layak mau perintah itu Malaysia, mesti dorang yang boleh perintah. Tuan-tuan dan puan-puan, I just tell you, Pakatan Harapan Mahathir cuma ada 13 MP saja. 13 MP. Lepas itu pecah dua. Mahyudin curi 7, Mahathir tinggal 6. Mahyudin 7 MP boleh jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional. Sabah ada 25 kursi. Don't tell me Sabah tidak boleh. Don't tell me Sarawak 31 kursi tidak boleh. Kalau Mahathir 13 boleh, Mahyudin 7 boleh, takkan Sabah Sarawak tidak boleh. Tapi kita tidak gila mau jadi Perdana Menteri. Kita tidak gila mau jadi timbalan Perdana Menteri. We're not crazy for that. We want to serve this country supaya negara Malaysia dalam keadaan landasan yang baik. Pengurusan ekonomi. You just imagine, out of 300 billion ringgit spent the previous elections, leakages, katirisan, duit hilang, kapal hilang. Projek jalan 6 bulan siap, rosak projek. Kompleks Terengganu siap, berapa juta, tidak sampai berapa tahun, roboh. What happened? Leakages after leakages yang ada. Ini yang saya harap, these are some of the area that need for us to rectify that. Put it on the right position, kena address, jangan belanja boros. Ini tidak. Sudahlah tahu ekonomi dunia merosot, dia lantik menteri 70 menteri punya. Malaysia 32 juta orang saja. Tapi lantik menteri sama timbalan menteri 70. Tidak cukup 70 menteri, lantik lagi duta. Ekstra duta. Duta Arab, lain daripada sudah lantik, Hadi jadi duta. Ada duta pergi China, ekstra duta. Dia dua duta. Satu duta official, yang satu duta political. Why you want to do that? Pasal kalau tidak lantik dia jawatan 70, nanti undi tidak cukup, dia akan tukar-tukar kerajaan. And that's what happened to Malaysia. What happened to Malaysia? After Mahathir, they decided to appoint government, lantik Perdana Menteri di hotel. Hotel apa? Sheraton. Lantik Perdana Menteri di hotel. Lepas lantik Perdana Menteri di hotel, jatuh si Mahyudin. Pasal apa jatuh Mahyudin? Dia kasih jatuh Mahathir, dia pun dikasih jatuh oleh orang yang dia lantik, UMNO dan PAS itu. God divine. God show the way. Bila kita nampak lepas itu sudah lantik, mesyuarat pula. Berapa orang? 40 MP dari 222 Najib pengurusi UMNO boleh lantik Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Parti yang kalah jadi kerajaan. Parti yang menang jadi pembangkang. Malaysia ke mana mau dibawa ini?
sampai bukan hanya parti yang kalah boleh pemerintah, parti yang menang jadi pembangkang, telur ayam pun tidak boleh diurus, ayam pun hilang, telur pun hilang. Where do we go? Is this the right choice for us? For our children? For God's sake. Itu yang saya katakan kali ini, kita pastikan bahawa pilihan raya ke-15, rakyat Malaysia di Pandan, rakyat Malaysia di Ampang, rakyat Malaysia di Hulu Langat, rakyat Malaysia di Batu, rakyat Malaysia di Wangsa Maju. Nanti dia lupa nama dia. Bukan hanya di situ, semua kawasan yang ada. Di Alostak, di Sungai Petani, di Merbuk, bankers, a former general manager of bank, M-Bank is contesting in Merbuk. A former ex-minister contesting in Alostak. Profesor di Perlis tanding sebagai calon kita. In Sabah, a young Chinese girl by the name of Amanda Yeoh, with master degree of finance from Cambridge University and London School of Economics. Saya letak calon di Kota Kinabalu. A young Chinese boy, Casey Chan. Casey Chan, a young boy, 28 years old, tanding di Tawau MP. A young boy, 30 years old, Alex Tien, bertanding di Sandakan, Master in Renewable Energy. Apa yang saya tunjukkan, selain daripada orang-orang macam gerakan saya, Ong Tikiat, dan saya sendiri, bukanlah tua sangat, masih muda lagi. Ya. Tapi di bawah sana, I have one more girl, a beauty queen, Joanna, master degree in law, bertanding di Tuaran. What do we provide? We're providing Malaysians with a young brain, with a highly qualified young people, so that they can perform, they can contribute to the better building of this nation and this country. Itulah saya harap, bukan hanya kita letak pemimpin-pemimpin yang ada bekas-bekas rasuahnya, kes-kes tertentu, di clean leadership yang ada, yang saya yakin mereka ini kita boleh letakkan sebagai the future leaders of the country in Malaysia. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya kali ini jangan lupa undi, 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 undi. Kuat, kuat di depan tapi di belakang tidak kuat, benderanya kuat saja. Saya harap jangan suaranya kuat, tapi undinya come the moment 19 hari bulan, my dear brother Tan Sri Ong Tikiat will be the YB di Pandan, YB Brian in Ampang, we in Wangsa Maju, Batu Naden, Hulu Langat Datuk Rahman. Ya. Kita mau tengok pemimpin bukan hanya di YouTube. Kita mau tengok pemimpin bukan hanya di Facebook, di WhatsApp. Kita mau tengok pemimpin turun bawah, musim susah, musim senang. Brian, kita banjir di Pandan, kita banjir di kawasan Subang, Kelana Jaya. Every one of us. Saya datang dari Sabah, boleh datang ke Pandan. Ini orang ada nampak ke muka? Muka saja nampak kalau pilihan raya datang. Lepas pilihan raya, muka tidak nampak. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, pilih calon yang boleh membantu. I know my brother Ong Tikiat. I've been in the cabinet sama-sama dia. Kami sama-sama. That's why when I asked him, I said, let's contribute for this country. I know you. A very clean guy. Suara banyak-banyak Presiden MCA. I admire him as one of my colleague in the cabinet.
Pasal itu saya beritahu, if possible, please contest. Not for me, not for the party, but for this country. Supaya kita boleh guide not only the people, the younger leaders yang ada. Ya, pasal we have gone through and we can do a lot to improve, to rectify whatever policy, undang-undang yang ada di negara ini. Bukan kita tidak boleh ubah. Boleh ubah. Dulu Pakatan Harapan 18 tahun punya umur, tidak ada memorandum mau sign. Betul tak? Itu 18 years old lulus di parlimen. Masa Pakatan Harapan? Tapi ini Pakatan Harapan sign memorandum dapat 4 juta. Wah, dapat 4 juta mau pergi mana duit tu? Saya berdiri di parlimen, saya soal belanjawan. Ini soal sana belanjawan, saya mau bantah. Saya tidak mau sokong, saya tidak mau undi. Saya tengok itu Anwar Siring saya hilang. Saya tengok itu Guan Eng Siring saya hilang. Saya tengok itu Kit Siang hilang. Wan Aziza hilang. Saya tanya, mana dia? Kita mau undi ini, tolak ini budget. Ini budget bukan boleh kita bagi approve. UMNO punya budget, Pakatan Mahyudin punya budget. Wah, sekarang mereka bising, itu kapal hilang, itu duit hilang. Apa pasal you sign memorandum? Apa pasal you undi dia? Pasal 4 juta. Ya. Kau sokong parlimen UMNO yang kita kalahkan the last election. Pakatan Harapan, where are you? Where is your principle? Where is your values in politics in this country? Just because of 4 million. Just because of 4 million kah? Kenapa kita tidak tegas, disiplin? I didn't sign memorandum. Ismail Sabri minta saya sign. Saya beritahu Ismail, jangan. Kau mau tolong ini Malaysia, kau tolong keluarga Malaysia, you give the money to the district officer. You don't give to me, you give to the people. Doesn't have to give to the member of parliament. Wah, saya tidak sign memorandum, itu sempurna pun sampai jalan lubang-lubang. Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, tidak apa jalan lubang, jangan undinya berlubang untuk Tan Sri Ong Tee Kiat. Boleh? Ya. You won't regret. I'm sure you won't regret. We are building a nation here. That's why we will create. Bukan bila kita bagi tahu kita ada Borneo Block yang ada dari Sabah ke Sarawak, angin timur datang. To change the country. Ya, supaya kita boleh unite Malaysian. Not only Peninsula, the people, the Malaysian coming from Sabah and Sarawak can be united together with all the Peninsula people here. Angin timur datang for a better new Malaysia. So that all Malaysians can have a better life, better opportunity, access to education. Ini saya bersama-sama dengan rakyat di negara Malaysia. Tidak mengira sama ada kita berada di Perlis maupun di Sabah, kita kena insaf dan sedar. Keadaan negara ini pada hari ini jauh berbeza daripada dahulu. Keadaan dia bukan hanya penyatuan umat tidak dapat kita mantapkan, malahan keadaan ekonomi negara Malaysia semakin teruk. Saban bulan, bukan tahun, negara kita terpaksa berhutang. Operating expenditure for this country is mounting by numbers almost every month. We can't afford to pay the bills. Debt is so high. Keadaan hutang negara kita semakin meningkat. Bukan hanya hutang meningkat, barang pun meningkat, pengangguran pun meningkat. Where this country will go under this leadership? The last PR14. What was agreed upon? Bincang Mahathir, bincang Guan Eng, Anwar tidak dapat bincang pasal dia di penjara waktu itu. Menjelajah saya untuk memenangkan Pakatan Harapan because kita nak reform atas gelombang dan dendangan lagu slogan reform we must. What happened to them? There was no reform. Janji saja. Tidak ada perubahan. Is this the leadership that you want to vote this coming election? Saya bukan benci orang Semenanjung. Kita benci siapa perintah Putrajaya kerana mereka bohong dan tidak tunai janji mereka. Wake up Malaysian. Bangun, bangkit. Cukuplah. Enough is enough for BN, PHPN in this country. We must throw them out.